database is very, very important because the reason is what? Till now, whatever things that we are doing it, na, all these things are taken care through the Eclipse or you can say Notepad++, all these things. But the most important thing is what? Whenever you are trying to connect a Rosmita sent, oh sent Didi, athlete online review. Okay. So the thing is what we are just trying to connect or we are just executing the program, different logic, methods, then constructor, then you can say lambda expression, so many things that we have done. Okay. Then thread concept, synchronizer, all these things. But till now we are not connecting anything in outer resources. Outer resources means what? Database. Okay. Because database is a very, very important factor. Why? Some people may or may not be aware of database. Don't be worried because today whatever things that I'm doing, I'm also explaining this part also. These are all the fundamental queries. Okay, database SQL queries. Okay, after then we will just go for the advanced solution. But the thing is what? In our database connectivity, we are just only concentrating the basics of database that anyone can understand. And remember, don't be worried that those who are not coming from the database background, they're just feeling that okay, this is a new chapter, we are not able to do that part. Don't feel that part because database is a topic that anyone can understand. Anyone means what? You can say that those who are technical, those who are non-technical also. Why? Because this is the core part. Okay, core means what? Basic use, and everyone should have to be aware of this part. So it's not required that a candidate must have the idea regarding the programming. A candidate must have the idea regarding the logic. That thing is not required. That's why database always comes first whenever we are doing any issues. Okay, that's a very, very important thing. Okay. So let's go to the database collection and some programming ideas. Okay. So first terminology that is still are not started. The first terminology that has to come is what? JDBC API. Okay. JDBC API means what? Java Database Connection API. Okay. API means what? Application Programming Interface. That means what? Here what we are going to do, we are going to connect a external resource because till now whatever things that we are doing, we are just executing inside a Java program. Okay. Inside a Java program or inside a Java compiler, we are compiling it, executing it. Okay. This type of things that we are doing. But in JDBC, the thing is what? We are connecting the resources that has to be present outer end and trying to execute our program that has to be present in your coding execution. That means you can say that whatever coding that we are writing, this is your console part or this is the part that you are controlling. Okay, but database is a different entity through which you are going to connect your execution to the database connectivity. Okay, or you can say database is going to connect it with your program because till now whatever things that we have done, it's all about the program, but we are not connected any external resources. And whenever it comes to the external resources, it's a very, very important thing. Why? Because external resources means what? We cannot confirm anything. Okay, like see, I'm just giving one example. Like see here, one of the best example is what? Online course. Whenever we are sitting in offline mode, we are controlling everyone and we are just going to guiding everyone one by one. Because the reason is what? Every students are sitting in front of me. Okay. Now also you are sitting in front of me, but it's in virtual mode. Okay. That means so many people they are not making their video. That means they are doing something or they are sleeping or they are, that means online. Na? A candidate can do any type of things. I am not able to control anything. Okay. Some people may be very much serious towards the classes through the online. They're just focusing to the laptop or mobile screen and getting details. That's not a consider. But maybe some students are sleeping and maybe some students are working some other work and taking the classes at the meantime. Yes, so many probability that has to be. That means I'm not going to say that all the people are taking classes properly. I'm not going to be able to say that all the people are doing some nuisance work during the you can say training. Okay, so that means there's a probability. Maybe all the students are doing the good classes, or maybe some students are doing good classes. Some students are not taking the classes properly through online, and maybe all the people are very much casual towards the classes. Okay, so multiple probability has to be there because I have no control because I have the control in my laptop. I can remove anyone. I can join anyone. But I'm not able to control you inside your room, those who are sitting outside. Okay. So that's the same thing that will happen in the program.
because you are going to control the programming, but you are not able to control the database because database is separate entity. Okay, separate execution. And if you want to control the database, then you have to hire some query to control it, or you have to command something to the database to control something. Okay, like create table, insert table, whatever maybe. Okay, that means we are just doing something, or we are just manipulating the data inside the database. We cannot manipulate the data in our programming. We are not able to manipulate. Okay, but we can manipulate the data in database. So that's why we are now trying to connect our programming arena into the database, so that we are going to manage all of these things. Okay, that's a very, very important thing. So that's the main scenario that I'm going to plan to the database execution, and database is a very, very important thing. So here, what will happen in the JDBC API consists of concrete classes. So first point that has to be there in the JDBC API is what? Concrete classes. Concrete classes means what? The classes which contain huge amount of methods, object, classes, or you can say variables. Okay, so many things, methods. So that's why we can say that concrete classes. We cannot say it's blank classes. And consists of interface that implements in a driver class. Okay, that means if you want to connect with a database, you need some interfaces which will be useful for driver class. ये driver क्या है? There is new word that has to come, that is driver. Okay. Like see, I'm just giving one example. Like see, I think my video is on. Also, I'm good opening this thing. Okay. So here we can say my camera is on. Okay, my camera is active. So that means what? Through the camera, I'm just going to visualize anyone. Okay. But the thing is what? So the video को तो मुझे video down कर दे. Okay. So the thing is what? We are just trying to do that. We can say that we are just going to be connect with the video. So do you think video is only a software? Anyone? Video, whatever the video systems that we have in our system, is it a software or hardware? Can anyone guess? Your mobile video also, camera, you can see. Guys, respond. Software, sir. Software. Are you sure? Okay. So if you are thinking that it's a software, then I'm just giving the camera software. You can get the camera software in the internet also. And push these things, Nokia old model. So it automatically gives you the video. You think? Manaswita, you think it will show me the video? No, sir. Hmm? No, sir. Same concept. Like database. Okay. So database on ଟିକେ ଆଉ ଥରେ overview ଦେଇ ଦଉଛି. Database କଣ ଆମେ data store. Data କେମିତି store କରାଯାଏ? ବହୁତ ସାରା format of database ହଉଛି. Relational database, ତାପରେ NoSQL database, SQL database, or you can say SQL use database. ବହୁତ ସାରା format ରହୁଛି. Hierarchy database. But ଆମେ normally as a development, or you can say not development, ଆମେ corporate execution normally we are utilizing just a minute. Guys, be hold. Format of database is there. But normally, as a development, we are using the RDBS. RDBS is what? Relational Database Management System. So relational database management system of data is tabular format store. Okay, I'm just going to give you some figure. I'm the database is a polymer, but we need to know that the foundation part. Okay, so it was a data so I'm just going to give you the review. Format ଆମର ଏମିତି ରହେ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଟେବୁଲ ବନଉଥିଲେ ଟେବୁଲ ଫର୍ମାଟ ଆମେ ଡାଟା କାହିଁକି ଟେବୁଲ ଫର୍ମାଟ ଡାଟା ରହିଲେ ଆମେ ବେନିଫିଟ କଣ ନା ଆମେ ଡାଟାକୁ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବା and we are just getting the appropriate rate ବୁଝିପାରୁଛ ତ employee id employee name post salary and ଏଥିରେ କଣ ହଉଛି ନା ମୁଁ ଡାଟା ମତେ ଷ୍ଟୋର କରୁଛି e1 rahul clerk 2000 20000 e2 couple manager whatever so ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁ ରହିଲା and database ମୁଁ actually କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ actually database ବହୁତ ଜିନିଷ actually database में data कम है वो तो स्टोर कर डाटा और वो फेच कर डाटा ओके
सो स्टोर कला बेलू मो डाटा केमती स्टोर करूचे फेच कला बेलू मते केते वे रे मु फेच कर पाउछ ओके ई दीटा को जिंसो बेस करके हम डाटाबेस रे एक्जीक्यूशन तापर भीतर भीतर पसियो भाई डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी एंड डाटाबेस को कंट्रोल कोटा करे एसक्यूएल जोटा के हमर मेन जिंस एसक्यूएल इज ए कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच विल बी यूज्ड इन ऑल द डाटाबेस तो डाटाबेस में जोटा भी यूज करछो एसक्यूएल क्वेरी थ्रू रे ही हम डाटाबेस डाटा स्टोर करियो डाटा फेच करियो कारण एसक्यूएल क्वेरी टा होची डाटाबेस ना ओके सो क्वेरी थ्रू रे हम इनिशिएट करबा ई क्वेरी थ्रू हम डाटा फेच करबा और बहुत सारी चीज अछि बट हम यदि किछ फाउंडेशनल देखबा जेमि किछ माने टिपिकल एग्जीक्यूशन है डाटाबेस से पढ़िया सेंस आउट कर बुझ सो एजा हम बेसिकली फॉर्मेट कोन होची टेबुलर फॉर्मेट डाटा का हम होची ठीक अछि टेबुलर फॉर्मेट में डाटा रही हम इजी हो रिट्राइव करिया ओके सो लेट्स गो सो याद हम कोन को बेसिक स्टेप बट फर्स्ट स्टेप रोची कोन फर्स्ट स्टेप वो सब इंपोर्टेंट डाटाबेस कनेक्शन फर्स्ट रोची कोन ड्राइवर मैनेजर क्लास हम यूज करबा टू प्रोवाइड द कनेक्शन हम कनेक्शन प्रोवाइड करा पे फर्स्ट हम ड्राइवर मैनेजर क्लास देबा टू गेट द कनेक्शन एंड इतरे में कोन कोन मेथड यूज करे गेट कनेक्शन मेथड बटा देखिबो प्रोग्रामिंग एंड गेट कनेक्शन मेथड सिग्नेचर टा केमती माने सिंटैक्स टा केमती फर्स्ट হবে URL তারপরে ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড এই URL কোন ইউজার নেম কোন পাসওয়ার্ড কোন তো দেখিয়ে দিচ্ছি প্রোগ্রামিং করা খালি স্টেপ কোন না ফার্স্ট মতে রেজিস্টার করে ড্রাইভার যোনে আমি কইতো অলরেডি ড্রাইভার মতে রেজিস্টার করে আছে দেন কনেকশন অবজেক্ট থ্রু রে এই কনেকশন অবজেক্ট থ্রু রে মু কোন করিবি মু ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট মেথড को কল করিবি এন্ড ক্রিয়েট স্টেটমেন্ট সিগনেচর টা হচ্ছে এটা খালি বেসিক্স দেখি তো প্রোগ্রামিং এ দেখিবি তো এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল আর মু এটা কিছু কাউ লিখিও টাইম দিনি কারণ তুমি অনলাইন ক্লাসেস করছো you can take the screenshot okay so I'm not going to take more time to slide this thing okay so এটা হচ্ছে proper steps okay proper steps to execute the database তারপর থার্ড নম্বর স্টেটমেন্ট কোন হচ্ছে স্টেটমেন্ট অবজেক্ট আমি স্টেটমেন্ট অবজেক্ট को यूज করিকি আমি query को পুশ করি তখন সব মানে অর্ডর লাগবে কোন সব হচ্ছে মানে প্রোগ্রামিং এ তো ভালসে বুঝ পারি জিনিসটা কারণ এই জিনিস হচ্ছে থিওরিটিক্যাল এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি প্রোগ্রামিং আর এবারে তো আমি যাই পড়ি সব প্রোগ্রামিং বুঝপারছো তো সো রেজাল্ট সেট থ্রু রে আমি এক্সিকিউট করি এক্সিকিউট করি মিন্স কোন মু অলরেডি কইছি ডাটাবেস को हम कंट्रोल करिया करे हमको क्वेरी दरकार क्वेरी मींस व्हाट जो क्वेरी फायर कले हमर डाटाबेस से मैनिपुलेशन ओके सो सेही जिनिसटा को हमें यूज करछि कहा थोरे स्टेटमेंट एंड रिजल्ट स्टेट इंस्टेंस सो एबे देखियो हम स्टेप पूरा कोन करूछि फर्स्ट होछि स्टेप देखो स्टेप 1 स्टेप 1 कोन होछि ड्राइवर मैनेजर ओके फर्स्ट ड्राइवर को रजिस्टर करियो नेक्स्ट कनेक्शन ऑब्जेक्ट टू रे कनेक्टिविटी देबा देन स्टेटमेंट एक्स ऑब्जेक्ट टू रे क्वेरी इनिशिएट करिवि एंड रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट रे डाटा फेच दिस इज द प्रॉपर कंप्लीट फ्लो ऑफ ए डेटाबेस कनेक्शन एंड এই স্টেপ को ही মনে রাখলে তুমি ইনিশিয়েশন করবে एंड এটা নরমাল কোশ্চেন আছে কোন কোন ওয়ে করতে কোন স্পষ্ট সো দিস আর দ্য বেসিক স্টেপস সো ড্রাইভার ম্যানেজার ক্লাস কোন হচ্ছে ইউজ টু গেট দ্য ইনস্ট্যান্স অফ এ কানেকশন অবজেক্ট মানে ড্রাইভার ম্যানেজার एक्चुअली কোন করা যায় না আমি কানেকশন অবজেক্টর ইনস্ট্যান্টিয়েশন করছি বুঝতে পারছো কানেকশন অবজেক্ট ইনস্ট্যান্টিয়েশন করছি মিন্স व्हाट আমি एक्चुअली ফার্স্ট অফ অল you can say getting or you can say getting the connectivity of my database next রইলা কোন এর ফরম্যাটটা কেমন হচ্ছে দেখো কিছু URL না তুমি বুঝছো এতে নিশ্চয় কেমনে মনে রাখবে it's not required to memorize it okay it's not because the thing is what everything is going to be present in the internet একদম স্ট্রাকচার কেমনি করা যায় and there oracle theme driver কিন্তু রয়েছে jdbsi বহু সারা কেন দেখো ওয়ার্ল্ড রে বহুত ফরম্যাট ডাটাবেস আছে and ডাটাবেস সব ডাটাবেস সমস্ত কি পড়বে গোটে ডাটাবেস পড়লা মানে সব ডাটাবেস তোমার হয়ে গেল বুঝছো তো আর কিছু নন ডাটাবেস যদি ইউজ করলা টিকে টিকে চেঞ্জেস করলে তোমার এক্সিকিউশন হবে বুঝছো সো ডাটাবেস কানেকশন রে তুমি গোটে ডাটাবেস প্রপার হয়ে গেলে চললো আর কিছু দরকার no one is going to use all the database হ্যাঁ ওরাকেলটা সবচেয়ে বড় ডাটাবেস বুঝছো administrative by Oracle database using দরকার otherwise you can use any database okay so first of all driver manager কোন হচ্ছে use to get the instance of a connection object instance through আমি driver manager এটাও রেজিস্টার করছি তার সিনট্যাক্স এখানে দিয়েছি connection con equals to driver manager dot get connection okay আমি আসলে ইউজ করব ডোন্ট বলি তারপরে driver class fully qualified class নেই ছাড় দিয়ে আসুন এটা আমি প্রোগ্রামেটিক্যালি উপরে statement
এটা কি বুঝিয়া আছে তোমার আর নরমালি তোমার ডাটাবেস ସବୁ ଜିନିଷ ନା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ରହୁଛି ସେଟା କଣ କହିଲେ java.sql ପ୍ୟାକେଜ ନର୍ମାଲି ଏଟା ବନା କନେକ୍ସନ ହଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉ ରେଜଲ୍ଟ ସେଟ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷ java.sql ପ୍ୟାକେଜ ଯେମିତି util ଥିଲା lang ଥିଲା ସେଗୁଡା so first ହଉଛି କନେକ୍ସନ ରେ କଣ ହଉଛି first of all replace the session between java application and the database ଗୋଟେ ସେସନ ସେ ଜେନେରେଟ କରେ ଯୋଉଟା କି ତମ java application ସହିତ database କୁ କନେକ୍ଟ କରେ ଓକେ କେମିତି କରେ connection con equals to driver manager dot get connection driver manager ମୁଁ already କହିଛି driver manager ହଉଛି କଣ କହିଲ register କରିବା ପାଇଁ driver but ଆଜି ଏବେ ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ବି ଆସିଯାଇଛି we can use this things okay driver manager ମାନେ driver register କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ବଟ ସେଟା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା ଏଟା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ statement ୟୁଜ କରାଯାଉଛି କଣ କହିଲ use to execute static SQL statement and return the result ଆମର ଯେତିକି ସବୁ SQL statement କୁ execute କରିବା ପାଇଁ সেই statement object ଆମେ create କରୁଛୁ and এই object through ରେ ହିଁ ଆମେ result set ର object କୁ initiate କରିବୁ result set ରେ କଣ result କରିବ ଡାଟା result ଦବ ଡାଟା ଓକେ result କଣ ଦବ ଯାହା ବି ତମ ଦେବାର ଅଛି result set rs equals to statement object dot execute ଯାହା ତମ ଖାଲି ଖାଲି ଓଭରଲୋଡ ଟିକେ ବୁଝୁଥାଅ କାରଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ରେ ଏଟା ପ୍ରପର ୱେଟା ଦେଖେଇବି and ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ଆମର SQL query ଯୋଉ query ଫାୟାର କଲେ ମୋ ଡାଟାବେସ୍ ଡାଟା ଫେଚ select star from employee ଓକେ ଏଟା ଆମେ ଡାଟାବେସ୍ ରେ ଭଲସେ ପଢିବେ ଯୋଉମାନେ ଡାଟାବେସ୍ ପଢିଛେ ତ ଭଲ ଯୋଉମାନେ ନ ପଢିଛେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦଉଛି ଏଇ query ର କାମ ହଉଛି କଣ କହିଲ ଡାଟାବେସ୍ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାଟା ଫେଚ କରିବା ଡାଟାବେସ୍ ନ ଟେବୁଲ ଠିକ ଅଛି then result set through ରେ ଆମେ execute query କରିବା execute କରିକି rs.next ହଉଛି କଣ next value ଏଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ହେଲେ 1 by 1 value ଆମେ ତାକୁ ଫେଚ କରିବା ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ଫଣ୍ଡା ଆମେ ଯିବାରି ହଁ ଏବେ ଟିକେ ପଳେଇବା ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ବହୁତ ଥିଓରି ପଢିଲେ ବଟ ଏଟା ଟିକେ ଆମକୁ କନଫ୍ଲିକ୍ସନ ଲାଗୁଛି ବୁଝ ଲାଗିବ କାରଣ ନୂଆ ଜିନିଷଟା and ନୂଆ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ କିନ୍ତୁ ୟାର ଜିନିଷଟା ତମେ ଯେତେ ଥିଓରି ପଢିଲେ ତମେ ଏତେ ଆଇଡିଆ ଆସିବନି if you did not use in practical କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଲାଇଡରେ ନଥାଏ ତମେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କଲେ ହିଁ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କୋଉଠି ଅଛି ସୋ ବେଟର ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ କ୍ଲୋଜ କରିଦଉଛି and ଯିବା ଆମେ ଏକ୍ଲିପ୍ସ এটা এটা ইউজ করবা ওকে ওকে পুরো সেপারেট প্রজেক্ট ক্রিয়েট করছি প্রজেক্ট না দিয়ে দেওয়া জাভা প্রজেক্ট বিবি application ওকে আজকে ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଦେଇ ଦଉଛି କଣ ବିବି config କରିଦଉଛି and package ଦଉଛି com.pls dot package ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ରକମ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆସିଗଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ଆମେ ଡାଟାବେସ୍ ଓପନ କରିବା ଠିକ ଅଛି database ଯୋଉମାନେ ନ ପଢିଛ don't worry okay they are not just going to get the idea on that part so first of all ଆମେ already ଯୋଉମାନେ MySQL ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ and ଯୋଉମାନେ ନ ବି ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦଉଛି MySQL installation କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ normally search କରୁ MySQL workbench okay MySQL ଟା ବହୁତ ବଡ database okay ଆମେ କୌଣସି ছোট ଜିନିଷ ୟୁଜ କରୁ ସବୁ ବଡ ବଡ ଜିନିଷ ୟୁଜ କରିବା ଠିକ ଅଛି MySQL ର ମୁଁ
এই কানেকশনটা হচ্ছে ওকে রুট কানেকশন এর ইউজার নাম হচ্ছে রুট পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে রুট আমি স্টুডেন্ট পারপাস আমি ইউজ করছি ঠিক আছে ডাটাবেস টাইপ দিয়ে দেখাবে ওপেন হবে ঠিক আছে this is one database and here I'm going to close all these things এরকম মোর বহু ডাটাবেস ওকে জাস্ট গোটে ডাটাবেস স্কিমা ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କୁ ସ୍କିମା ଡାଟାବେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ରେ ଟେବୁଲ୍ସ ଉପରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଟେବୁଲ୍ସ ଉପରେ ଯେମିତି ଦେଖ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜର ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ରୋନି ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଦେଖ ସେତିକି ଟେବୁଲ ରହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏତିକି ସବୁ ଟେବୁଲ ଅଛି if you want to see the data you can also see okay ଯାହା ବି ତମେ ଚାହୁଁଛ suppose user details okay so table data ତମେ ପାଇଯିବ ଏଇଠି ঠিক আছে এটা ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ଡାଟା ସେମିତି ଏମିତି ରହୁଛି ଏଇଠି ଷ୍ଟୋରେଜ କରାଯାଏ ঠিক আছে সো আমি ଗୋଟେ ফ্রেশ ডাটাবেস ক্রিয়েট করিয়া যেটি বহু ডাটাবেস ହେଇଗଲାଣି ঠিক আছে fraud customer এটা কোন আছে দেখি ডাটাবেস ডিলিট করে দেবো for your understanding purpose ତମେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ମାନୁଆଲି କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ ଡାଟାବେସ୍ ବଟ୍ ମୁଁ ମାନୁଆଲି ଏଟା ବତଉନି କ୍ୱେରି ଲେଖିବାଟା ବତଉଛି and ମାନୁଆଲି କଲେ ତମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ଏଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ SQL ଫାଇଲ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ହବ ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିବି क्रिएट डाटाबेस କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା SQL syntax SQL ହେଉଛି structure query language ଏ ଯାହା query through ରେ ତମ ଫାୟାର କଲେ ତମ ଡାଟାବେସ୍ ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହବ ଠିକ ଅଛି and ଯାହା ବି ଏରର ଆସେ ଯେମିତି ଆମର କନସୋଲ ଥିଲା କୋର ଜାଭାରେ ଏଠି ଯେମିତି ତାର ଆଉଟପୁଟ ଲିମିଟ ଦେଖିବ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ଏଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ফার্স্ট টেবল ক্রিয়েট করার পূর্বে তোমরা ডাটাবেস ক্রিয়েট করবে আমি টাইমে যদি ক্রিয়েট করছো ডাটাবেস তুমি ইউজ করবে এনি ডাটাবেস ইউ ক্যান ইউজ ওকে যে কোন ডাটাবেস ইউজ করিকি তবে তাদের টেবল বনাই পারবে বাট ମୁଁ ତମକୁ ଫ୍ରେଶ ଡାଟାବେସ୍ ବନେଇବି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟେବୁଲ କ୍ରିଏଟ କରିବି ଓକେ ବହୁତ ସାରା ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଡାଟାବେସ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଯେ କୌଣସି ଡାଟାବେସ୍ ତମେ ୟୁଜ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ରେ ତମେ ମଲ୍ଟିପଲ ଟେବୁଲ ବନେଇ ପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ମାଇ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ତମେ ପଚାର ସାର୍ କେତେଟା ଡାଟାବେସ୍ ବନେଇ ପାରିବି ଆଜ ମଚ ଆଜ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଯେତେ ଯାହା ସେତେ ବନେଇ ପାରିବ and ଗୋଟେ database କେତେ ଡେଭଲପ କରିବି as much as you want okay so first of all ଗୋଟେ database create କରୁଛି ତା syntax SQL syntax ମୁଁ କହିଥିଲା database ର query ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଳିଆ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ନୁହଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ତାପରେ ତମର ଯୋଉ SQL ଅଛି PL SQL ଟା ଟିକେ ମଲ୍ଟି ଲାଇନ ଦେବ SQL ରେ ତମର max to max one line query ମଲ୍ଟି ଲାଇନ query ନଥାଏ okay ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ତମ ସବୁ କାମ ଟେବୁଲ କ୍ରିଏଟ କରିବା ସରି database create କରିବା first create database database ବି ଦେଇପାରିବ schema ବି ଦେଇପାରିବ schema भी लिखने चले मुझे database दीजिए database schema एक for MySQL database schema बहुत है सर मैं database name दे दूँगी होगा already थोड़ा नाच db config db config and remember semicolon दो database के मनोक्ता कोटे बड़े दिन का nomenclature ना था database के भी कौन सी ना capital दो it's a wrong practice सबसे सब जिनिस small যদি multiple word দଉଛ underscore ଦେଇ ଠିକ ଅଛି ହାଇପେନ୍ ଦିଅ but don't use capital one ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ଯେତିକି database ୟୁଜ କରୁଛି କୋଡରେ ଦେଇଛ capital ଦେଇଛି database ହଉ database ର name ହଉ କିଛି ହଉ ନା it's a good practice don't use capital word ଠିକ ଅଛି ଏବେ କୋଡଟା ରନ୍ କେମିତି କରିବି ଏଇଟା ହଉଛି ଦେଖ ମଲ୍ଟି ଲାଇନ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ ଯୋଉଟାକୁ ତମେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଥିବ ଯୋଉଠି ବ୍ଲିଙ୍କ ହଉଥିବ କର୍ସରଟା ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ଲାଇନଟା ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବ ଆଉ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସବୁ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ହବ ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବି ଏବେ ଦେଖ ମୋ ବ୍ଲୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ମୋ ଟେବୁଲ ଡାଟାବେସ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଟାବେସ୍ ତମ କ୍ରିଏଟ ହବ ତମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦେଖଉଛି କି db config ଏଠି ମୋତେ ରିଫ୍ରେଶ କରିବାକୁ କାରଣ ଡାଟାବେସ୍ ହଉଛି ହେଭି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ରିଫ୍ରେଶ କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ db config ଆସିବ ଆସିଲା ସୋ ଏବେ ऐसे बहुत सारे डाटाबेस ଅଛି ତମେ ଯୋଉ କ୍ୱେରି ଲେଖିବ କୋଉ ଡାଟାବେସ୍ ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ ଆମର ଡାଟାବେସ୍ ରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି db config ଡାଟାବେସ୍ ଠିକ ଅଛି ସो ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ସେଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ୟୁଜ db config ଏତେ ବଡ ଡାଟାବେସ୍ ନା ମତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଡାଟାବେସ୍ ତମେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ କରିପାରିବ ଗୋଟିଏ ଡାଟାବେସ୍ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ କରିବା ଦେଖ db config ଆଉ କେମିତି ଜାଣିବ db config ଟା ମୋର ୟୁଜ ହେଇଛି ନାହିଁ ସେଟା ଦେଖ ହାଇଲାଇଟ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ
देखो यूज करला पर देखो ऑटोमेटिकली एटा बोल्ड हो माने एबे मोर जहां भी मु क्वेरी लिखिबी ए डाटाबेस ऊपर काम करियो अदर डाटाबेस को अफेक्ट करियो माने कितने डायनामिक इट विल नॉट अफेक्ट द अदर डाटाबेस इट विल ओनली अफेक्ट द डीबी कॉन्फिग कैन हे सेट एटा बोल्ड हो गला सो वी यूज हो गला एवं कौन करियो गोटे टेबल क्रिएट करियो गोटे डाटाबेस भीतर टेबल क्रिएट करियो टेबल भीतर डाटाबेस क्रिएट करियो रिमेंबर दिस थिंग्स कारण डाटाबेस अंडर देखो टेबल व्यू स्टोर प्रोसीजर फंक्शन एतिन सब दरकार नहीं हमें टेबल ही जीवाइने हम टेबल क्रिएट करियो कारण टेबल ही हम डाटा स्टोर करियो ओके इट्स वेरी इंपोर्टेंट टेबल क्रिएशन सिंटैक्स हो या सब बेसिक सिंटैक्स खाली अछि सिंटैक्स यूज करिवो एग्जीक्यूशन आ कुछ नहीं create table create table then table name what is my table name that I want to give suppose mu koi dochi user underscore detail okay the syntax है एटा फॉर्मेट है विश्वास याद रखो कौन कौन रखिए पूरे टेबल भीतर कौन कौन रखिए उस पास देते आईडी नेम तीनटा फील्ड हम जते जाम सेते देबे एतिला फील्ड होला फिर हमें डाटा हमर जेंति प्रोग्रामिंग रे वेरिएबल डिफाइन करम त टाइप यूज ले नहीं इन फ्लोट क्या सेंटे डाटाबेस रो एवरी फील्ड पे तो टाइप दो वो टाइप अंतर साइज केते मैक्सिमम साइज तुम केते वाइड नॉर्मली न्यूमेरिक बट दे देबी इंट ओके लेकिन उसे पड़े इंट नेम टा होची कोन तमे की यूजर नेम दे दोची यूजर नेम ଟା ଦେଇଦଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ ନମ୍ବର ବି ରହିପାରିବ ନା ବି ରହିପାରିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବି ରହିପାରିବ ସବୁ ମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ନେଇପାରିବ ସୋ ଏଠି ତ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଫର୍ମାଟ ନାହିଁ ଡାଟାବେସ ର ଯଦି ଇଣ୍ଟିଜର ଅର ଫ୍ଲୋଟ ସବୁ ଟାଇପ ଡାଟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦବ କଣ ଭାର ଓକେ ବ୍ରାକେଟ ଦେଇଦବ ସାଇଜ ଦେଇଦବ ମୁଁ ସପୋଜ ସାଇଜ ଦେଇଦେଲି 50 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଇଜ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୟୁଜର ନେମ୍ ଦେଇପାରିବି ତାପରେ ଦେଇପାରିବି ତମ କଣ ଏନିଟ ରେ ତ ସାଇଜ ଦେଲେନି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଯଦି ତମେ ଦଉଛ ବି ଡେପ୍ଲିକେଟେଡ ହେଇଯିବ କାରଣ ଇଣ୍ଟିଜର ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସଲା ଇଣ୍ଟିଜର ପାଇଁ ସାଇଜ ଦିଆଯାଏ अलग टाइप पे साइज दिया जाए इंटीजर पे साइज दिया जाए इंटीजर और डेट फुटे मतलब साइज दिया जाए हमें देले भी चलेगा इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट यू आर गोइंग टू ऑलवेज रिमूव द साइज ओके सो पासवर्ड सेमती पासवर्ड किछि भी पेलो यूजर 1 2 3 दे परिबो कैरेक्टर देबा किछि सो यार भी दे दूची varchar means not variable character anything that you can take and guys believe me तम डाटाबेस रो मेजॉरिटी फील्ड रो टाइप रुहे varchar कारण varchar उठी फील्ड जे की सब टाइप डाटा ओके सेते हमें varchar और जदि गोटे कंफ्यूज सर एटा हम इंटीजर में फ्लोट में कोन तुम कंफ्यूज हो टेक इट varchar दैट्स आल्सो गुड सो पासवर्ड हम साइज सेंड दे दोची केते ओके सो दैट आई एग्जीक्यूट करी ओके ब्लू देन एक्जीक्यूट ओके सो फर्स्ट मुझे डाटाबेस क्रिएट कली यूज कली टेबल क्रिएट कली एबे टेबल टा मते रिट्राइव करे अछि देखियो चाहू टेबल टा कोन हेजी कोन रिट्राइव करे में फेच करे में हम यूज करू सिलेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम व्हाट इज माय टेबल नेम यूजर डिटेल्स फ्रॉम टेबल आईडी यूजर नेम पासवर्ड और ये देखिए डाटा नहीं इंसर्ट है तो सिर्फ मैं किसी देखो सो इशू मैं इंसर्ट चाहे एट भी करि परबा इंसर्ट क्वेरी लिखि की बट मैं चाहूँ प्रोग्रामिंग थ्रू में इंसर्ट करी ओके सो एटा हम दे दोची insert db insert बोला rename कर दो db config तो देची db insert ओके मैं ना दे लेगा db insert ओके सो हम स्टेप फॉलो करें ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन करिए ड्राइवर कनेक्शन ड्राइवर रजिस्टर करियो ओके देन कनेक्शन कनेक्टिविटी करियो देन नेक्स्ट एग्जीक्यूशन हम करियो कोन हमर जहां भी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होइला सेटा करियो सो फर्स्ट ऑफ ऑल मते ड्राइवर टा रजिस्टर करे अछि ओके सो ड्राइवर रजिस्टर केन करिए so if you want to register the driver so you need to know which database that you use mo ko database use korchi mysql so mate mysql driver name daraकार so you don't need to memorize toma je initially tum janna je directly google mysql drivers ओहो ये होची सब एते बडा जो टूल एक्टिवेट कर रखछि ना आर लोकल्स बस ना
ଆଉ କଣ ହେଲା ओके सो देखो पूरा स्टार्टिंग में पाइए तुम जे कोन साइड जो से पाइयो ड्राइवर नेम कोन com.mysql.cj.jdbc ओके तुम चाहो तो गूगल करे पे यू कैन गूगल इट जे कोन जगह तुम चाहो तो साइट खोली की किछ भी देखिया पे खोली की तुम ड्राइवर कनेक्ट कर पियो काढी पियो एटा फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक अछि IBM documentation this is my driver okay এই টাইম না লেবি হবো এই টাইম না হবো MySQL ইউজ করছি MySQL ড্রাইভার ओके ड्राइवर रजिस्टर करें फर्स्ट मोर कौन register step register driver other things there are so many registration driver ପାଇଁ query ଅଛି so I am going to use for name class dot you know sorry ଆସିବ मेन मेथड लिखिया पड़िबो ना बाहर लिखु जेडो पढो dot form okay एठी मोर ड्राइवर ना मिले व्हाट इज माय ड्राइवर नेम जो डोमेन कॉपी करती खाली जो আছে না कॉपी छी okay this is my driver okay but it's showing the error so I'm just going to provide a try and catch block okay and class not found जगह में exception दे दूची exception so that मैं सब exception handle कर शॉर्टकट में जो कहती हूं ठीक है छाड़ा वाला रिमूव कर दे रही दरकार नहीं काई के जोड़िया जगह ना रखे कुछ नेक्स्ट मुंडो कहली माने डाटाबेस जो एक्सटर्नल कनेक्टिविटी एंड एटी एक्सेप्शन आसे गारंटी 100% तो सेते हम ट्राई केस नियर दो ओके नेक्स्ट स्टेप कौन provide site for the connection provide करें और साइट है खुद स्टेप बाय स्टेप और सर कॉल पर पढ़ाई चला ओके अब रखो यूज द कनेक्शन इंस्टेंस सेकंड स्टेप एटी पढ़ा है फिगर ड्राइवर मैनेजर रजिस्टर को सला पर मोर कोन होता आपने नेक्स्ट होची कनेक्शन ओके कनेक्शन एक यूज नाम करियो कनेक्शन फॉर्मेट केंद्र हो हमरा कनेक्शन कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन सो लेट्स गो अब से ही करियो प्रोवाइड कनेक्शन टू ड्राइवर कनेक्शन क्लास करे कनेक्शन ये ऑब्जेक्ट दे दो कौन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन एरर देखो जी तब इंपोर्ट करवा SQL ओके इंपोर्ट होगा सो कनेक्शन भीतर में तीनटा पैरामीटर गोटे URL गोटे यूजर नेम और होची पासवर्ड ने तीनटा का पैरामीटर ही सेट अप करे वो डाटाबेस को से कनेक्ट हो এটা তো ড্রাইভার দিয়ে দিয়েছে MySQL ড্রাইভার সো URL টা আমাদের কোড মিলে ফার্স্ট অফ
So URL টা you are also getting the Google. তো আগুই তো ইউজ করে তো জানি পারিব বট আমার ডাটাবেস কোডে দরকার দেখো কেটা মো MySQL তে বহু ডাটাবেস আছে মতে দরকার কোন DB config ঠিক আছে সে DB config রে মো ডাটাবেস ইনস্টল করছি সো ଏବେ ଦେଖିବା ଯିବା MySQL URL that URL ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରା ଧରା ପାଇବ କାରଣ ଏଟା ନର୍ମାଲି ତମ ନେଟ ରୁ ହିଁ ମିଳେ ଏଟା କି ଘୋଷନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସୋ URL ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ କରିବି URL ଦେବି jdbsi colon mysql colon / localhost locally run କରୁଛି 3306 ଟା ହଉଛି default port number ଯଦି ତମେ database install କରିବାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିନଥିବ then 3306 /myd এটা হচ্ছে actually কোন না ତମ database name ଟା database name actually কোনটা db config কারণ এই database টা আমি ইউজ କରିବାକୁ চাচ্ছি not all db config okay so ଗୋଟେ parameter সেটা পেয়ে গেল user name টা কোন ମୋର database user name যেটা আমার database user name হচ্ছে root আর পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়েছি কোন যখন ডাটাবেস লগইন করছি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করছি না সব ডাটাবেসে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড আছে ঠিক আছে তো সেই অনুসারে 1 বাই 1 ইনসেট করতে হবে ঠিক আছে ঠিক আছে ଏବେ କଣ କରିବି that means ମୋ database connection ମାନେ driver register କରିଦେଲି connection ଦେଇଦେଲି ଏବେ କଣ କରିବି next କଣ ହଉଛି ଦେଖ step by step ଯିବା ତାପରେ error ବି ଦେଖିବ ସେ error ଟା ପାଇଁ ବି ଜାଣିଛି but next time ଦେଖିବା connection ଦେଲି connection ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ statement next ହଉଛି କଣ statement execution statement ର କାମ କଣ to return the result okay by using the statement option so ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଦେଖ next step କଣ ରହୁଛି ମୋର get object statement object আমি ক্রিয়েট করি তো সেকেন্ডলি statement st empty equals to connection object কোন com dot create statement okay statement ଟାକୁ import କରିବାକୁ ପଡିବ java.beans ଅଛି java.sql but ମତେ ଦରକାର sql ঠিক ଅଛି proper import ঠিক ଅଛି तो statement object ମୁଁ create କରିଦେବି okay and এই statement object କୁ ନେଇକି ମୁଁ query execute କରିବି जो query କି ମୁଁ data insert କରିବି କି update କରିବି କି delete କରିବି ଯାହା ବି ठीक ଅଛି ଏବେ ମୁଁ query লিখিବି ଏବେ କଣ query for insert okay ତମେ ଚାହିଁଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୋଡଟା ଲେଖିପାରିବ ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ ରିଲାଏବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ଭିତରେ ରଖିଦଉଛି କୋଡଟା string insert କରୁଛି ନା এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାରେ insert ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ନା ଦେଇଦେଲି ମାନେ ଏଠି ମୁଁ କୋଡଟା ଲେଖିବି କୋଡଟା କଣ ରହିବ କଣ ଲେଖିଲି insert এটা হচ্ছে ডাটাবেস কোড SQL টা insert କରିବା ପାଇଁ insert query insert into table name what is my table name guys user details ঠিক আছে user details ଆ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଉ ପାରାମିଟର ରହୁଛି ଦେଖି ଦିଅ ଓକେ କଣ ରହୁଛି id user name password id comma user name password ঠিক আছে then values ଦେବି କଣ କଣ value ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି values ଦେଇ ଦଉଛି କଣ ଦେଇଦବା କଣ first id ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି 12 user name ହଉଛି string type ମୋର ନେଇ ପାରିବି ଦେଇ ଦଉଛି left password ଦେଇ ଦଉଛି କଣ left
ଦେଖୁଛି ଆଇଡି ୟୁଜର ନେମ୍ ପାସୱାର୍ଡ delete this token କଣ ଦେଖିଲାଣି କଣ exception ଆସିବ ସିଙ୍ଗଲ କୋଡ ବଦଳିଛି ଡାଟା ବେସ ଡବଲ କୋଡ ସିଙ୍ଗଲ କୋଡ ଡବଲ କୋଡ ଦେଇଛି ଡାଟା ବେସ କାରଣ ଡବଲ କୋଡ ଏଠି ରହିଛି ଏଠି ମୁଁ ଡବଲ କୋଡ ଦେଇଦେଲା ବେଳକୁ ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ସିଙ୍ଗଲ କୋଡ ଦେଇଦଉଛି ঠিক ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ query ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲି and ସେଟା ଗୋଟେ variable store କରିଦେଲି ନା insert ଏଟା ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ database SQL query ଓକେ ଯୋଉ database ପଢିଛ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉ ନ ପଢିଛ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ କିଛି ଏମିତି ବଡ ଜିନିଷ ଲେଖିନି insert into table name କାରଣ ଏଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନାହିଁ database ର query syntax ଯୋଉ ନାହିଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ database query syntax ବି ସେମିତି ଓକେ id user name password values ଦେଇଦେଲି କାରଣ ଏହା from values ଦେଲି ଆଉ ସେଇ ଫର୍ମାଟ ରେ ମୁଁ database table ରେ ବି table ର types ଦେଇଛି id integer user name varchar password varchar ସେଇ ଫର୍ମାଟ ଦେଇଛି ঠিক ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଲେଖିଲି ଏବେ କଣ ନା ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ରେ ମୁଁ ଇନସର୍ଟ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଚलो ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ପଳେଇବା stmt ଅବଜେକ୍ଟ କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ stmt ଡଟ୍ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ବହୁତ ସାରା ମେଥଡ ଆସୁଛି ଅପଡେଟ କାରଣ ଏଠି ମୁଁ ଅପଡେଟ କରୁଛି ରେଟିଂ ଦେଇଦେବି କଣ ସେ ଭେରିଏବଲଟା ଭେରିଏବଲ ମୁଁ କୋଉଟା ଲେଖିଛି execute query ଅଛି ଗୋଟେ execute update ଅଛି ମୁଁ କହିବି ଜିନିଷ କଣ କେତେବେଳେ query ୟୁଜ କରି କେତେବେଳେ update ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ମନେ ଥା ତମ ଡାଟାବେସ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁଛ ନା ସେତେବେଳେ update ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ଡାଟାବେସ୍ କିଛି ଫେଚ୍ କରୁଛ ସେତେବେଳେ query ଏଠି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ନା କାରଣ ମୋ ଡାଟାବେସ୍ ଟେବୁଲରେ କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଟେବୁଲଟା ବନେଇ ସାରିଛି ଗୋଟେ ଇନସର୍ଟ କରୁଛି ଡାଟା ସେଠି କଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉଛି ଓକେ and ଏଠି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଲେଖି ଦଉଛି ଗୋଟେ for your understanding purpose so that ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ sorted ଯଦି ମୋ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଦେନ୍ ଏ ମେସେଜଟା ମୋର ଆସିବ ଓକେ ସୋ ମୋ ଷ୍ଟେପ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟେପ କରିଥିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଫଲୋ କଲି ଠିକ ଅଛି nothing that I have done extra type register କଲି କନେକ୍ସନ ଦେଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ କଲି query ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଗୋଟେ ବଡ କୋଡଟା ନା ତମ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୟା ଭିତରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲେଖି ଦେଇଥିବି ହେଇଥାନ୍ତା ବଟ ମୁଁ କଣ କଲି ଗୋଟେ ଭେରିଏବଲ ଷ୍ଟୋର କରିଦେଲି ଲମ୍ବା କୋଡଟା ନା କି ଏତେ ଲମ୍ବାଟା ଲମ୍ବା ଭେରିଏବଲ ଷ୍ଟୋର କରିଛି ଭେରିଏବଲଟା ଏଠି ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି ସରିଲା ଏଡିଟର ମେସେଜ ସେତିକି ଜିନିଷ ସରିଲା କନେକ୍ସନ ଟାକୁ ଏରକମ ଟ୍ରାଏ ୱିଥ କ୍ୟାଚ୍ ବ୍ଲକ ରଖିଛି so ଏଠି ମୋ ରିସୋର୍ସେସ ଲସ୍ ହବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ so ଏଠି କଣ କରିବି କନେକ୍ସନ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ କନ ଅବଜେକ୍ଟଟା ଡଟ୍ କ୍ଲୋଜ କରିବି ୟା ଭିତରେ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ରିସୋର୍ସେସଟା ଏଇଟା ଆଉ କିଛି କ୍ଲୋଜ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବଟ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଟ୍ରାଏ ୱିଥ ରିସୋର୍ସେସ ଦେଇକି ଟ୍ରାଏ ଦେଇଛି ମନେ ପଡୁଛି ଟ୍ରାଏ ୱିଥ ରିସୋର୍ସେସ ଟ୍ରାଏ କ୍ୟାଚ୍ ବ୍ଲକ ସେଠି ମତେ ଦେଖ କନେକ୍ସନ କ୍ଲୋଜ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ବଟ ରିସ୍କ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଡାଟା ଲସ୍ ହବ ସୋ ଏବେ ବେସିକ ଷ୍ଟେପ ହେଇଗଲା ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଛାଡିଛି ବଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ରନ୍ କରୁଛି ବିକଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ବଟ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ନୋ ଦ ଏରର ବାହାରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି 100% ବଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ଟୁ ନୋ ଟର୍ମିନେଟେଡ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଟର୍ମିନେଟ ହେଇଗଲା ଟର୍ମିନେଟର ଦେଖିବ ମାନେ କିଛି ଆଉଟପୁଟ ଦେଖିବ ଏରର ଦେଖୁନି ବଟ ଟର୍ମିନେଟ ହେଇଗଲା ସିମ୍ପଲ ଥିଙ୍ଗ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଗୋଟେ ଡାଟାବେସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କହନ୍ତିନି ମାନେ 7 ଘଣ୍ଟା ରାମାୟଣ ସରିଲାଣି ସୀତା ନାରୀ କି ପୁରୁଷ ଯଦି କିଏ ପଚାରିବ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷ ଏଠି କନେକ୍ସନ ଦେଲେ କ୍ଲୋଜ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କଲେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ ଅପଡେଟ କଲେ ବଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ରହୁଛି ଜଷ୍ଟ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ମେସେଜ ଆସିଗଲାଣି
रजिस्टर करली कनेक्शन दे देली स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देली क्वेरी भी पोस्ट कर देली देन एक्सिक्यूट करली बट एक्सिक्यूट होनो अरे इट इज हम प्रोग्राम लिखि हम कोन कहछि यूज डाटाबेस एक्सटर्नल डिवाइस और एक्सटर्नल एप्लीकेशन अरे एटा होछि मोर कोर जावा एप्लीकेशन ये कनेक्ट होछि ना मतलब ड्राइवर रजिस्टर ए रजिस्टर करा पे तो ड्राइवर दे दिछि बट से जानियो केमति प्रोग्राम टा केमति कनेक्ट हो सो यू नीड टू इंस्टॉल इनडायरेक्टली ड्राइवर टा इंस्टॉल करिया पड़े नॉर्मली हम मोबाइल बट प्रोग्रामिंग रे हम कोन ड्राइवर को भी इंस्टॉल करे प्रोग्रामिंग हम कोन थे वी आर गोइंग टू यूज द jar file ठीक जावा आर्काइव फाइल्स ताले से jar फाइल में तो सब सेटअप थे सो मो कोड डाटाबेस यूज करछि गाइस MySQL ठीक अछि सो मते MySQL रो ड्राइवर डाउनलोड करे ओके तो ये कौन साइट पे जाके डाउनलोड करो मैं MySQL साइट पे डाउनलोड करूँ दिस साइज नॉट 2 MB की 3 MB थी इंस्टॉलर टा प्लेस ला ड्राइवर डाउनलोड राइट क्लिक on MySQL jar password sorry मैं भी लिखकर डाउनलोड करूँ सब बेस्ट ओके वो MySQL आई थिंक 8 वर्जन देखि दियो कोड डाउनलोड कर दो वर्जन जोटा अधिक अछि देखि ଭଲ ଭାବରେ ଅଛି 393 ଏଇଟା ମାର ଦଉଛି डाउनलोड ठीक अछि ओके सो इट्स डाउनलोडेड ऑलरेडी ଗୋଟେ MySQL ଥିଲା ଏଠି 1 ଦେଖଉଛି ନା ବହୁତ ଲାଗେ I'm in which it's like 8.0.28 sorry I delete कर दिया अच्छा बट এটা বড় হলা করে দেখছিও बस हां এটা আইডি কপি করো ঠিক আছে তম প্রজেক্ট রে পেস্ট भी কৰি পাৰিব ঠিক আছে নহলে ডাইরেক্টলি हम কোন করিব না ডিবি অ্যাপ্লিকেশন পড়াইব তম যে প্রজেক্ট আছে রাইট ক্লিক এই প্রসেসটা দেখো দাও রাইট ক্লিক করিব গো টু द प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज দিব प्रोजेक्टर प्रॉपर्टीज वाला पर ता देखो बहुत सारा अछि जावा बिल्ड पाथ कस द कवरेज सब जिन सब हम निजे घरे बस चेक कर सब बुझ पातो आमे जिबा कोठी की जावा बिल्ड पाथ ओके एटी देखो लाइब्रेरी ऑप्शन अछि लाइब्रेरी पे क्लिक करिवो एटोडा देखो ऐड जार्स अछि बुझ पातो सो मैं ऐड एक्सटर्नल जार्स अछि मोर बाहर अछि तुम जे प्रोजेक्ट ऐड करथो प्रोजेक्ट वन था बट मैं ऐड जार्स को ऐड एक्सटर्नल जार्स वो कोड अछि डाउनलोड रे MySQL ओके सो এটা हम कनेक्ट कर शिख ठीक है अप्लाई एंड क्लोज हेला रेफरेंस लाइब्रेरी आसीला मोर MySQL ठीक है बजा पहला प्रोजेक्ट आ जाएगा एबे कोन मो प्रोजेक्ट एनेबल टू इन एग्जीक्यूट एबे देखिए राइट क्लिक कर रन करिए ओके you see what is the response data inserted successfully that means it will give me the console that data is inserted successfully let's check इसका मैसेज आसीला ना ये तो भाई मो डाटा तो स्टोर हो डाटाबेस ना चेक करिए एक्चुअल डाटाबेस को actually store ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏ ପୁଣି ଅତେ select star from user details yes it's working well Dilip Kumar Dilip 123 এটা যদি ছিল না কনসিডার করো ঠিক আছে মাউড ইনসর্ট করে চাচ্ছি এই যে দଉଛି 13 এই দଉଛି কোন সেটা সব দেই দଉଛି bipu@123 ঠিক আছে so
सेव करो पुणी और रन करो perfect data inserted let's go and refresh you see my data is inserted or not okay our data insert करिए सब टाइप ऑपरेशन करिए एटा खाली इंसर्ट करिए 14 देगा अस्मिता पासवर्ड दे देगा send @123 good let's go run this application data insert now let's check okay let's see মানে প্রোগ্রামে মু ডাটা ইনসর্ট করছি মু ডাটা স্টোরেজ কোড ডাটা আছে কেছি that's the power of database with your java program okay মু কেতে লাইন প্রোগ্রাম এটি সেটি হাতি ওড়া জিনিস লিখি ঠিক আছে and এই সব জিনিসটা কমন হবে রেজিস্টার করিবা কানেকশন বট প্রবলেমটা করছিলা প্রোগ্রামটা হল্ট হই গলা বিকজ মু তার প্রপার ড্রাইভারটা ডাউনলোড করি পকাই নথিলি বুঝি যদি মু ফাস্ট নাও মু জানিছি সেটা দেখে বাট আই নিড টু শোকেস তবে জানি দরকার না এরোটা কম আসি পারে বুঝছো ଏବେ ଇନସର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଡାଟା ଫେଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଆଇ ଜଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଫେଚ୍ କିନ୍ତୁ ଡାଟା ଇନସର୍ଟ କରୁଛି ନା ତ ମୁଁ ଫେଚ୍ କରିବି କେମିତି ଫେଚ୍ କରିବି ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ମୁଁ db ଇନସର୍ଟ ଦେନ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ନେଇଯାଉଛି ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସ୍ db ଫେଚ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଓକେ ସୋ ଏଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ମୁଁ ଏ ଟ୍ରାଏ କ୍ୟାଶ ବ୍ଲକଟା ନେଇଯାଉଛି କପି କରିକି ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ମୁଁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ड्राइवर रजिस्टर करया पड़िबो कनेक्शन देवा पड़िबो ठीक अछि create statement stmt con.create statement एति भी करे ठीक अछि और एठी मोर डाटा एठी मोर जिंसला चेंज ये जिंसला रिमूव कर एठी मोर कोड लिखिबो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हेला एबे मु कोन करछि ओडे देखो एठी बॉक्स देखो ना जे तुम फेच करछि रेफरेंस result set means what we are retrieving insert कला को किसी दरकार नै result set but retrieve कला means कोन database में डाटा फेच करी जति पे मते result set क्लास का दरकार cbc sql पैकेज अछि आ result set सिंटैक्स केंति result set rs equals to statement object dot execute query ओके एटी मोर execute query अछि सो अब सेम सब इनिशिएशन करिबा कोन करिबा एटी result set rs equals to is object of statement htm सब object समस्त से कनेक्ट connection object statement object statement result set object statement object सब इनसे समस्त से कनेक्ट statement dot execute query क्या भी तो बोला SQL statement retrieve का मैं कौन कर दूं चेटी select star from user details সেগুলো নদলে भी চলবে দেখি স্থান কিছু করো এটা যে চাও যে তোমরা যেটা আমি প্রিভিয়াসলি করছিলে এটা কোন করছিলে মোট ভ্যারিয়েবলটাকে মানে ভ্যারিয়েবল স্টোর করলে ভ্যারিয়েবলটাকে ইউজ করতে ঠিক আছে যেটা বহুত স্পেস আছে অলরেডি কোয়েরিটা ছোট বলি না ডাইরেক্টলি লিখতে তুমি চাইবো আমি করবে ଏବେ কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিট্রাইভ করিবি ওয়ান বাই ওয়ান কারণ ডাটাবেস এর ফার্স্ট হচ্ছে আইডি সেকেন্ড হচ্ছে ইউজার নেম থার্ড হচ্ছে পাসওয়ার্ড সেভ সব ডাটা রিট্রাইভ করছে সো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেমনে রিট্রাইভ করছে লেটস গো